Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamudji tebi si Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbal tebiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iene pagsukur sampurna, iene sakmiaan ikhlas amban dialem pangatian tebi. Inki tebi masih-masih continue iene pagpangadjiin, masih-masih continue iene pangahati ilmu Allah subhanahu wa ta'alahin. Ga kitebi sa alal perkala gay makamumpaat si kita bi amban dunya labinen bang kita bi mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ininen sugpatante yene panapsirte kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala yene al-Quranul Karim. Salasay te samiaan salasayan lampung-lampung duk pandak-pandak supaya mura tahati we mapakalehin supaya samiaan bang basare di dalam sambahayang tahati de ma'nanen tahati de maksudnen atau akan basare siluasan amban sambahayang amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen amban yene maksudden. Puas amban ilien basate sa miaan surahin dehellu meke salasay te dambua sitagi es ilmu ten amban yene ayat ta sabbut naan si surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ininen samiaan basahanen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Surah ininen inalena ni samiaan surah An-Nasr. Iene surah partabangan atau akan tatabangan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Duk ininen magdambua mi ulamain si pasalan surah ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala madaniyah dumain kwe surah iene me tasalasay te dehellu makkiyah. Duk kahikanen me surah pandak-pandak ininen sa miyaan makkiyah. Sumagawa ininen bi ijma'i ahlil ilm pagdarambuaan kemo no me ulama in ayat ininen sa miyaan atawakan surah ininen madaniyah me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari iene pasalan surah ininen ta'aka amban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pa inne lama si waktu pa inne mian pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala anzalallahu hadhihi surah ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si waktu pa inne pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala yene surah ininen si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yukthiru min qawlihi fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli.
Si waktu pa ini paturun yene surah ini me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala mag-aka Aisyah kanian panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin pinahik kawe ni yene masa kabtangan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli si parukuan ni bang yan ang bahayang duk si pasujudan ni. Ininen may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala kama sayatina biidnillahi Subhanahu wa ta'ala iyan pasalan surah ininen dinaak we Allah Subhanahu wa ta'ala panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpahik ka tasbih dok pupudjihan si Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ne tekka tatawang Allah Subhanahu wa ta'alahin apabila ne ilukahan we Allah Subhanahu wa ta'ala lahat makkahin paggewe kwe kahantang naan si ininen kama jaa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwe tasabbut Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwe kahantang pinalessa we Allah Subhanahu wa ta'ala tapit ne mate panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapit ne samiyaan mole hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kwe kahantang o Muhammad ubus ne iyene sakmiyaan hininang numatu data bulak dunyahin ubus ne iyene sakmiyaan obligasyon ginampanan nun ku itu pa inne mole ne kiwa hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kwe kahantang sa ilien iyene suraininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Damikian tasabut amban sahih Muslim iyene suraininen kahinapusan pinaturun wa Allah Subhanahu wa ta'ala amban surah kamilah amban Quranul Karim iyene sakmiyaan surah kompleto hek kami ayat tapaturun puas amban ininen sumagawanen me kalasahan si agama Allah ta'ala ga'niya surah pinaturun wa Allah Subhanahu wa ta'ala dialem Quranul Karim kompleto malaingkan sakmiyaan iyene surah ininen iyene kahinapusan mian painte paturun si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu An-Nasr. Ang banilien salasay te dambua iyene anu ininen ayat na ininen duk ine me fawaid kalabbiyahan ta iddo tela idialemlay biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Kung ini pinainten ituen sa miyaan marjiten at tafsirul muyassar sama si sab kita mas sa amban me tafsir mian painte kasinduhan sa asasi asal ininen sa miyaan pangaputante yene si maananen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala pegge lampungi. Pain Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila ne pa inne tekka o Muhammad atau pa inne abene tekka iyene tabang Allah Subhanahu wa ta'alahin idza jaa apabila ne pa inne tekka apabila ne pa inne tekka atau kan abene tekka iyene tatabangan Allah Subhanahu wa ta'alahin nasrullah tatabangan Allah Subhanahu wa ta'ala lu'usika'u o Muhammad lu'usika'u o Muhammad wal fath in ma'na sin fath naan si ininen pa in me ulamain me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala iyene mian pangaluka Makkah we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapandakan nin apabila ne pa inne tekka tabang Allah Subhanahu wa ta'alahin si kao o Muhammad duk iyene tabang Allah Subhanahu wa ta'ala pangalukasin Makkah ininen ma'na idza jaa nasrullahi wal fath. Pamanong bibe ayatin hangkan suway niya gurute tapahamte bang weay samyaan inakahan kita we Allah Subhanahu wa ta'ala nasrullah tabang sin Allah Subhanahu wa ta'ala duk wal fath kemun ilien tabang Allah Subhanahu wa ta'ala sumagawaanin ituen pa inme ulamain naan si ininen sinabut we Allah Subhanahu wa ta'ala wal fath puas amban panabut ne yene nasrullah
min babi dzikril khas ba'dal 'am. Litambihi ala syarafiha. Sinabut wa Allah subhanahu wa ta'ala yene tartantu samiaan puas amban sinabut we ne in general tabang si kemon sumagawa tinartantu we ne tabangin si pangaluka Makkah sabab we ay pamahadjene yene mian painte kahalan waktu pangaluka we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahat Makkahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paggihat di manamalan illawiliin. Yene ellew sa miyaan ilukahan we Allah subhanahu wa ta'ala pangurung iya sa miyaan tatabanganin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene tekka pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam aplahat Makkah sampai taeddo we ni Makkahin maananin inalaan we ni labitel luhatus santu me barhala laisi Baitullahil Haram. Inalaan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me kasahabatan ni. Ininen mian sinabut me ulamain naan si ininen pa inni idza jaa nasrullah. Nasrullah kathira. Yene tatabangan Allah subhanahu wa ta'ala si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risairil muslimin hik kamanamalan kama qala jalla wa ala fi surati at-taubah laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira. Sabennal pa inne tinabakas ka ang tinabangan wa Allah subhanahu wa ta'ala fi mawatina kathira. Hekka manamalan gayta itong tatabangan Allah subhanahu wa ta'ala si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk si may bangsa mu'minin. Sumagawa naan si ininen puas amban sinabut wa Allah subhanahu wa ta'ala tatabangan sin Allah nasrullah wal fath duk yun pangalukasin Makkah, pinatampal we Allah subhanahu wa ta'ala si kite, yene kahadjehan waktu ilien, yene kahadjehan sa miyaan, pangaluka we Allah subhanahu wa ta'ala Makkah, tinabangan we ni panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sayatina mian painte pasongsong mian, kaudu ta eddote si ayat mapasuno ininen, bangsa ingge kahalan me Arabin waktu ilien, me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ta dobi yene panapsir nei kapandakan nen apabila netekka atawa sa mian abe netekka tatabangan Allah subhanahu wa ta'alahin si kau o Muhammad wal fath duk yene ilukahan yene lahat Makkahin ininen sa mian ma'nanen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuito basate yene tafsir nen naan si ininen bangine panapsir me ulamain naan si ininen si panagnaan ayat panallahu subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath idza tamma laka ayyuhar rasul an-nasru ala kuffari Quraisy wa tamma laka fathu Makkah. Itu endo maknanen yene pagmaanate si basayakan li ili endo apabila ni samiaan mian tinabangan kiwa Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad yene pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si me kuffar Quraisy maananin si kauda aganin si zaman lay damikian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk ilukahan si kau yene lahat Makkahin maananin kau taeddo no ne inala no weno kasyirikan billahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala puas amban ilien ayat ikaduwe wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pain Allah subhanahu wa ta'ala duk takitenu ne painne me manusiain naan si ininen minaksurin yene dumain kemon manusia pegge si zaman lenia amban me manusia agak paasek si zaman si agama Islam sumagawa minaksurin naan si ininen yene me manusia paasek mag-Islam si zaman lay. Pain Allah subhanahu wa ta'ala duk takitenu ne yene me manusia paasek si agama Allah subhanahu wa ta'ala magbaan-baan magpunpun makajari minaanahan huggod sa miyaan pili si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-Islam aahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kapandakan nin, padagnaan,
Bangne sa mian pangurong wi Allah Ta'ala daaganin, tatabanganin. Si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambua amban ilien yene pangalukane Makkah. Pain Allah Ta'ala esebun o Muhammad takitenu ne pain ne me manusiain magpabaan-baan magpunpun paasik si agama Islam. Amban ilien me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene waktu ininin kue kahantang kalampungan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kue kahantang lampung si iye sebab kue pegge oras ilien sa miyaan ahin pabebeg si iye ni. Paasik ni sa miyaan iye ni manusiain kay kahan si zaman lay magmuslim ni magpaasik ni si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika ayyuhal ikhwa sebun binaan si ininin kabtangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath. Maananin, yene paghijrahin naan sini minaksurin si zaman lay, ga niya inalenan maglalin sa miyaan, puas amban kalukahan Makkahin. Paggi uwe gayni ga niya kalagihan. Gayni kalagihan sa miyaan si wekyo tahala amban lugal no, pilih hap lugal sa dili paggi uwe sanyang aahid matuuhin. Diretso sa miyaan paasik si Islam ga niya. Khalas, kwe kahantang ubus na gani niya problema. Dumain kwe dehelo amban pangaluka we panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahat Makkah. Aahin magtapukan sa miyaan bang paasik si Islam. Makaasi-asi. Dambu amban kisah may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu sa miyaan maghijra maglalin Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu yeni illane ininin aplahat Madinah. Nuhut pa inte me kasinduehan sahabat pegge ilien mian order atau akan daakan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam din aksi maglalin hap Madinah taamban dambuwa den daininen la isi Makkah ga pinatuhut we me usbanen pegge muslim se sali-sali maglalin elanin Abu Salamah ubus sa miyaan ine Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mian inete taamban si Makkah. Gak katauhan bi hininang nambuwa den daininen. Kulang maglabi bangga do kusalu bang 2 tahun ke bang 3 tahun. Kahaba kohap-kohap paluas siya sa miaan amban kauman Makkah pilih haplalan Madinah magtangis ni jakaba elleo. Subhanallah. Ilien la sare si agamarin nuklasan si elanin. Subhanallah. Kahaba kohap-kohap paluas amban Makkah, amban yene kauman Makkalay, pilih haplalan Madinah, magtangis ni hadya sa miyaan kwe kahantang pinantew-pantew we ni elanin, bang we yegay pinayagan atau akan dinaak paturul pilih hap elanin 2 tahun. Atau 3 tahun kulang maglabi, tasabot si mian painte, si riwayatin may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtangisan. Inheling pain mian kasinduhan amban mi aamak ka. Banggay pain ne daak biden de UN. Paturul pisi Allah ni makaasi-asi. Piggi uwe kahaba elleo nangis ni hadja Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Amban iliin pain panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath. Kue kahantang sa miyaan ga niya inalenan paglalin puas amban kalukahan Makkahin. Piggi uwe ituen ni'mah amban Allah Subhanahu wa Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li sairil muslimin kue kahantang nikmat hajje pangurung Allah Subhanahu wa Ta'ala si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk si bangsa mukminin si zaman lay kalukahan Makkahin taeddo lahat Makkahin ininen me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban iliin puas amban sa miyaan taluka we panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkahin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala takitenu ne pain ne manusiain wa ra'aitan nas takitenu ne pain ne manusiain yadkhuluna fi dinillahi afwaja paasik si agama Islam si agama Allah Ta'ala afwaja magbaan-baan magbaan-baan sa miyaan sakianan mapaasikin. Pamanong bibe kabtanganin naan si ininen mian hidayah Qur'aniya ayyuhal ikhwa
Pain Allah subhanahu wa ta'ala fi dinillah. Gak magpain fi dinil Islam. Atau agak magpain fi din paasik si agama. Bang pinayaman sahali dumaanan sumagawa niya hikmanaan si ininen subay tahati tebi. Hidayah Qur'aniyah. Yene kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala fi dinillah min babi idafati tashrif. Makna na ininen pinadapo ay Allah ta'ala si agamahin, si iya agamahin, kwe kahantang pamadapo ni pain ni Baitullah luma Allah ta'ala. Dinullah agama Allah ta'ala pinatampal we ni kahadjihan agamahin. Kahadjihan agama Islamin. Iyan ganiya kasanyangan sa dili malaingkan aahin subay paasik si agama Islam. Pegge bang aahin paasik si sa dili iyan ni agama amban agama Islam gay tinaima si iya kakahinangan nin atawakan ammal ibadat nin kwe ni kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ininen mian kabtangan sa mian Allah subhanahu wa ta'ala fi dinillah. Pinadapo ni min babi idafati at tashrif. Itu en pangamulyahan ni agamahin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si jaman lay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban sa miyaan kalukahan wa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene lahat makkahin kahikahan amban may bangsa Arab. Tuo si Jazirah paasik sa miyaan magmuslim. Sa dehelo amban pangaluka Makkah wa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene da'wa na ininin takale wa mi Arab bangsa Arab takale sa miyaan. Luune ki Arab sa miyaan si me tuo sa miyaan si me lahat Najd, si me Riyadh, si me mian painte tuo si me dangkipak ininin, si me Bahrain, magubas sa miyaan haplahat Iraq, magubas sa miyaan haplahat yene me Yaman, ituen sa miyaan takale wede. Yene mian pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mian nabi duk magda'wa si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge puas amban sulhul Hudaybiyah, pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafarraqa fi da'wa. Pegge waktu sa miyaan niya pistok mananin si antara deduk me kuffar Quraisy ga niya bono 10 tahun ini hinang pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-concentrate sa miyaan magda'wa magbabuo sulat si me kana Quran entero dunya. Kwe pamabuo ni sulat haplahat Rum, Hirakil, Adimir Rum, haplahat mian painte, Persian, haplahat sa mian Habasha, mag-concentrate na ang sininen pangmute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu mian, mi Arabin, baletel lutumpukan din. Niya amban siya sa mian paasik si agama Islam. Niya asab amban siya, ga si paasik si agama Islam, sabab pagtakabur de. Pegge bahasa siya bangsahan si, bahasa siya sa miyaan langkyaw darajat din, gay senuhot si dambuwa anak ilu, gay takilalere bang sine. Ininen amban me, yene kaput bangsa Arab si jaman lay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niya isab, amban siya, ikatelo amban me tumpukan de, bangkwe mian kite bayna-bayna, si tenga, neutral, painde mian pandogahan tibi, mandoga kita bi paasik si Islam. Ini bisaraden bang painde Muhammad ininen paasik ni haplahat Makkah, ubus iya tinabangan Allah subhanahu wa ta'alahin eseb tibi bennal agama bin onin. Subhanallah. Wa fi'lan paatag ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Peggewe Pegge pa inda lahat makkahin inalena niya lahat mahmiyah. Maananin, tinabangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaurut iddo tibi si suratu Al-Fil, waktu sa miyaan si tahun gadja pinain, binono uwe Abraha, amban lahat mian painte, Habasha, Abraha ininin dukme
mian gadjane pitusong ngalarak yene kaabahin, waktu miaan pinarihala we Allah subhanahu wa ta'ala, yene kaabahin me kalasahan si agama Allah ta'ala. Ga sa mian taiddo de maksud den we ilubo. Pinabuohan si we Allah subhanahu wa ta'ala manuk-manuk. Taiddo te pero si suratu Al-Fil biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tinabangan we Allah ta'ala yene mi'a makkahin. Na pain mi'an bang sa Arabin. Apabila ne pain ne paasik Muhammad si kauman ne, si lahat Makkah. Bang pain ne tinabangan Allah ta'alahin pain ne Muhammad esebtebi agama binoonin bennal. Bennal pain ne. Paggiway lahat Makkahin may kalasahan si agama Allah Ta'ala, lahat inisip Allah Ta'ala. Maananin bang pili panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeddo lahat lay, atawakan sa miyaan ngalaan may santulay, mian bang upama sa miyaan gay bennal binoonin, masitabangan Allah Ta'ala mi'a Makkahin. Amban ilien, pain may bang sa Arabin, si waktu mian mandoga kitabi. Kasindoy hanang bansiye, mandoga kitabi. Supaya pa inni katauhan tabi bang inggehi mabennalin. Puas amban ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegge mian ilukahan ni Allah ta'ala. Pangurong ni siya tatabanganin pa in Allah ta'ala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Takiteno ni pa inni o Muhammad. Yene may bangsa manusiain magpunpun paasik si agama Islam bima'na jamaat bangkoy kite magbaan-baan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Basta te sa miha ang tafsir nen pain na si ininen wa ra'aita al-kathirin aw al-kathir minan nas yadkhuluna fil Islam jamaat takiteno ne pain ne bangsa manusiain paasik kay kahan ang bansiye mian magdilem agama Islam. Maananin, ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan surah ininen, dambu ang bansura do isab tamanan hajj. Do kemon hajj surah indilem Quran. Sumagawa nen ininen, iyan istori ininen, kwe kahantang inakahan we Allah ta'ala panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubus ne pa inirol nun. Kamasayati na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin, pada Allah subhanahu wa ta'ala si kahinapusan ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bang ne pain ne takiteno manusiain sa ilien paasik ne, pada Allah ta'ala, nasbinekeo, pahikahon ne pain ne panasbinun, pakansangon ne panasbinun, duk pupudjihan nun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Duk makuni kew ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala yene gay sinumu ngampun. Yene maana naan si ininen. Innahu kana tawwaba. Yene kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala mian si ayat le innahu kana tawwaba. Sabennal pa inne in Allah Ta'ala gay sinumu ngampun. Hek ngampun. Gaya magpain pa inte mian naan si ininen dambuado. Siga mubalaga. Maananin pangangampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangangampun. Pamanong bibe ayatin, pa inne mufassirunin naan si ininen, si ayat ininen, bang upama, gay kiti mayam tafsiran si may kaulamaan, may kalasahan si agama Allah Ta'ala, atawa ngeddo kiti pamaham may kaulamaan, iyan bang kiyo bakas inurungan ni'mat, we Allah Ta'ala, luu ina-ina ni kahapan, magtuy paasik dialim pikilan nun, magsukur kiyo si Allah Ta'ala, magsukur kiyo si Allah Ta'ala, naan si ininan bilaks, ga. Dumay niliin panuhaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nga magpain, miyan ini fashkur ga. Pada Allah Ta'ala, nasbikew, o Muhammad, duk pahikahon pupudjihan nun, duk magpaampun kew si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mian gay sinumu ngampun. Pain may mufassirin naan si ininen niya fawaid, niya faiddah. Ini naan si ininen faiddahin,
inakahan kita wa Allah Ta'ala sabennal in panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapit ne mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pegge we kue tahinang newe ne yene obligasyon nen tuu dia tak bulak dunya ubus ne mison nen tuu dia tak bulak dunya ilien me kalasahan si agama Allah Ta'ala walidhalika ayyuhal ikhwah kama marra ma'ana qabla qalil amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kue ta iddote mi'an an sini mi'an amban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kaurutaissebbi si waktu paturun ayat ininin pain Aisyah pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahaba paruku duk pasujud pinahik kawene subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli itu endaran wene binasa si parukuanne duk si pasujudanne pegge talessa ne wene yene ayat ininin ngakahan iye in iye sa miaan song ne mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala itu enamban me faidda me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien pahikahun ne pain ne panasbinun pupudjihannun magunikew ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana tawwaba yene Allah ta'ala gay sinumu ngampun hangkan kita magduse bang kita makuampun do tuju Allah subhanahu wa ta'ala inampun kita wa Allah subhanahu wa ta'ala sebtadi naan si ayat ini nan pain ne innahu kana tawwaba keseg ngampun siga al-mubalaghah tasabbut sidang buah hadith amban mi'an painte Imam Bukhari duk Imam Muslim pain Allah subhanahu wa ta'ala aznaba abdi zamban magduse painne ipunkun pain Allah ta'ala atawa makahinang duse painne ipunkun fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub ubus painne ine katauhan wene taesseb wene niya hati painne Allah Ta'ala marihalaiye sarta ngampun duse ubus mian maku ampun si Allah Ta'ala fayaqul atawa faqal Allahumma gfirli ubus maku ya ampun painne si aku ya Allah ampununku pada Allah Ta'ala qad gafartu lahu ampunku ne painne si iye la ini sab magduse pabalik sarta maku ampun ne sab pada Allah Ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub faqala Allahumma gfirli ine sab painne magduse ikadue ubus painne mian katauhan ne niya hati ngampun dusene yene Allah Ta'ala taisib ni Allah Ta'ala ubus magpaine painne ampunun ku ya Rab pain Allah Ta'ala qad gafartu lahu ampun ku ni la ine sab magduse babalik pain Allah Ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub faqala Allahumma gfirli faqala jalla wa ala qad gafartu lahu ini sain ni haja Allah Ta'ala kahaba ke umaku ampun siye kahaba isab inampun wene dusenun hangkan nenaan si ininen pada Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana tawwaba kanian Allah subhanahu wa ta'ala inaan si ininen iyene basag ngampun gay sinumu ngampun ubus kita sab ipunin me kalasahan si agama Allah Ta'ala niya waktu bisan du kita barduse masih kita sinumu maku ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala ayatan billah magpatalibun kita si Allah Ta'ala amban me sifat ininen kita barduse kita suway kita daran maku ampun tuju Allah subhanahu wa ta'ala me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala takalebi hadis ilien kahaba pain Allah Ta'ala ipun kun magduse pagtaiseb niya Allah Ta'ala ngampun dusene maku ampun pain ne tuju aku ubus ampun ku niya la ini sabay ni magduse pabalik ubus taiseb ni sab niya Allah Ta'ala pain ne mian ine ngampun pardusihan kun bu ni sab pain ne ine maku ampun tuju aku ampun ku rusab pain Allah subhanahu wa ta'ala
sa ilien ni hadjame kalasahan si agama Allah Ta'ala, yene sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gay sinumu ngampun si me bangsa manusia amban ilien, me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ininen barduse, dah kita bi sa mian jomu, mian ini maku ampun tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basa tafsirnen, me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, paindenaan si ininen idza waqa'a dhalika fatahayya liliqa'i rabbika bil ikthari min at-tasbih wa min at-tasbih bihamdihi wal ikthar min al-istighfar innahu kana katsira at-taubah 'alal musabbihin wal mustaghfirin yatubu 'alaihim wa yarhamuhum wa yaqbala taubatahum mi'an ininen kwe ne pinaintay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa miyaan basag ngampon si Mesie mian magtasbih si Mesie sa mian makuampon tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu en sa miyaan tasabot si suray ninen. Wa akhiru nukta mian ubos pareheng kite tasabot dang buwa waktu mag-akas si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Si waktu ne panagnaan magnakura related na sinin si suray ninen si waktu ni magnakura may kalasahan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala mian umul sa mian yene Ibnu Abbas dengan akan Rasulullahin mintedde kulang maglabi may 13 tahun makanak pegge waktu mati pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi umul ni ninen may 10 tahun kulang maglabi umul mian painte nakanak ininen may 10 tahun. Si waktu sa miyaan magnakura Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pinaasik we ni dambuwa na kanak ininen bangya miting na rukmi abahi. Binetar ni si bihing ni. Pain me abahiin, bang kwe kita, yene me suyuk Quraish, si jaman le, yene me abahi sa miyaan me pote ni bongot nin, bang kwe kita, yene me barakal. Ana? Okay pa ini Amirul Mu'minin. Kami pa ini, kapain ni anak kami, sayo endo pa ini umunin, maananin bata-bata pe. Dukniya pe pa ini palangki umunin bilu. Gaydo pa ini buo kami, si pagtipun-tipunan, atawakan bang niya may miting-mitingan sa miyaan, atawakan pagsuisuihan si antara may abahi, gaydo pinaasik we kami may kalasahan si agam Allah Ta'ala, mian tuo si kitibi. Ganambong si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pakalehom di mahap kisray ninen. Related si suray ninen. Ganambong si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ubus dambuwa illew wa fiya yawmi minal ayyam. Dambuwa illew na isab. Pinaasik ni sabwe ni ani sab meeting binuo ni sabwe ni Abdullah ibn Abbas. Nakanak pe umul 13 tahun. Puas amban ilien. Paggilain ni kemon me kibarin, bangko kita me abahiin. Yene me sa miyaan me barakalin, me mufakirin, bangko kita. Yene me aabarakal, me intelligence, lain ni kemon. Pain Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maanahanon biko ko pain ni atawa maanahanon biko pain ni suray ninen, yene surah An-Nasr, yene pain ni kaptangan Allah Ta'ala. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Maana hanun biko pain si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemon sa miyaan magmaana ni. Niya ni magpain pagge siyempre matuulay bisan sige ngadji mian bang me yene me ayat tampal-tampal manamalan kamaanahan ni pagge wa sa Arab si tao si na magpain ni siya bang kuikite idha jaa nasrullahi wal fath apabila ni tik katatabangan Allah Ta'alahin duk yene ilukahan ni Allah Ta'ala sa miyaan iyan lahat makkahin, takiteno ne pain ne manusiain paasek magdilem Islam, ubos bangkwe kite, pahikahon ne panasbinon duk pudjihanon tuju Allah Ta'ala, duk makukyaw ampun tuju Allah Ta'ala. Ito en kemon pagmaanarin, yan may abahi,
Sawi si Omar sa miyaan magpunpunin na tawakan magmitingin. Kahinapusan nin pahaling pa si Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bangko ikite pahaling sa miyaan. Ahakkan atakulu kama yakulun. Painne pa si Ibnu Abbas. Okay pa ini Ibnu Abbas. Ini pa ini. Mian panapsir nuyehin si ayat ininen. Kue pa ini panapsir din. Pa ini Ibnu Abbas la. Bangko ikite. La pa ini la. La yumkinu an akula mitla kaulihim. Gay pa ini, mustahil pa ini magpain kukwe pa ini pag maanari yun. Subhanallah. Nakanak, sampuk telun tahun si Jaman Lay. Nakanak sampuk telun tahun, magpain, waktu tinilaw si Omar bang pa ini pag maananin kwe pa ini pag maana. Iyan may abahi sa si Omar bang mitingin pa ini ga. Dumay niya tahat magpain ga. Sumagawa pa ini, la yumkinu an akula. Iyan ang kwe kita, mitla kaulihim, kwe pa ini pinaindayuin. Gay pa ini, mustahil ko magpain, kwe pinaindayuin. Subhanallah. Napain si Omar, tafaddal. Bang kwe kita din, ak pinakuha maananin. Pa ini ininen, pa ini, risalatun minallahi jalla wa'ala, linabiyihi sallallahu alaihi wasallam, tambihan ala annahu qad iqtaraba, ini ajaluhu. Ito en pa ini bang kwe kita message amban Allah Ta'ala. Si Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iene pangakatudyo iya sabennal in iye tapit ne ajalnin. Song ne mole hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Pain si Omar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mayam ne sabay de si me iene me abahiin pa inne dako pa inne susunanon biwang we ay hangkan binoo we kunakanak ininen mian pa inne pinatapit si ako dinagay mi kisusun Omar bin Khattab sabab kataune maananin bang si agama abahi duk makanak may kalasahan si agama Allah Ta'ala ingelu umatauhin luu kite amban ilien mararahin ni si kite kabtangan Rasulullahin pa si Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu endua Rasulullahin sidang buak na kanak ininen yan danganakan ni mintedde ya Allah urunganun pamaham si agama duk urunganun panghati panapsir si Qur'anul Karim dinuaahan ni Rasulullahin mararahin na si kita ininen amban ilian pa in si Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dako pa inne susunanun bi bangwe hangkan pinatapit we ko pa inne binoo we ko sa miyaan yan na kanak ininen umul 10 tahun kahaba niya may meeting tebi kahaba niya sa miyaan may pagmuswarahan sabab po ay sabab kataune pihon ko kemon malaihin kamali isa si pagtapsir yan na suray ninen malaing kandambuwa na kanak umul 10 tahun ilien matumawain pa in si Omar wallahi ga pa inne niya katauhan ko malaingkan kamatakulo ya Ibn Abbas. Ga pa inne niya pangatao ko panapsir inen malaingkan pa inne ko pinainno yan. Nangkan pa in Omar bin Khattab dako pa inne susunanon bi bisan pa inne nakanak sabab po sabab kataune. Ang banilien ito en bilang pamintang-mintangan may kalasahan si agama Allah Ta'ala in pagpaham sin iyan ni agamato mian pa inte mag niya langkew niya pandak ang banilien si aatamanan diawa subay kyo pangkali si iye duk aatamanan diata mas subay kyo pakali si iye paggi uwe tao may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk iye ni agamato hangkan subay pinakalitin niya ni Mesiye magpangadji paggi uwe duk gay tahinang pitna tahinang sa miyaan makaeddo iye ni mian dambuli ang bankitehin apabila sa miyaan makakali iye ni maawamin kinalnal din sa miyaan ilien mabennalin amban ilien subay pinatampal manamalan pinatarang manamalan yani agama ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ilien sa mian bilang mian tafsiran si suratu An-Nasr taabot-abot ilmu kun duk tahati-hati kun demikian kwe ni pinainten sa mian amban tafsir al-muyassar iyan pangidduante mian bangko kita marjiin atau akan referensin si tingin ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a'la wa a'lam bang niya lai mian
mian salaku ilien amban aku duk amban syaitan yedu matumawain amban Allah subhanahu wa ta'ala atau kan taufik amban iya kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magsukur si kaam kemon duk salam doa.